से तोड़ा जा रहा है। आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। संसद तक जाएंगे, नरेंद्र मोदी की छाती पे चढ़कर आज हिंदुस्तान का युवा जवाब मांगेगा। मोदी जी इस्तीफा दो, अन्यथा आपकी संसद का घेराव करेंगे। देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पे भिड़ाई हुई है। शांति नहीं चाहते आप? अरे शांति पूरी बना रहे, शांति नहीं चाहते? कांग्रेस शांति की माहौल वो खराब कर रहे हैं कि एक कॉमेडियन के स्टूडियो को तोड़वा रहे हैं। माहौल वो खराब कर रहे हैं कि जरा जरा से बच्चों को मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़वा रहे हैं। ये मेरी पर्सनल टिप्पणी है कि अमित शाह चोर है और तड़ीपार है। चीन के सामने भीगी बिल्ली बन जा रहे हैं और देश में मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़वा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के गुंडे हैं। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन पापियों के पाप से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं। देश के बाहर तो बड़ी ख़बरें हैं, लेकिन फिर भी हमारा वतन अज़ीज़ जो हमारे लिए हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है, उसके बारे में बोलेंगे। क्योंकि हमने इतने तकलीफ़ें झेली थे पिछले 12 साल से, जो नाकाबिल कबूल नाकाबिल बर्दाश्त हैं। उसके बावजूद हम मुसलमान कौम हैं, सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, अल्लाह इन जालिमों का ख़ातिमा कर दे, ये बोलते रहे। लेकिन अब जो ये बिल लेकर आया इसने, जो बिल को मंजूर किया, वक्फ बिल को, उसके बाद तो जो है सो मुसलमानों का आबा से निकल चुके हैं। अब ये देखिए, आपने 39 सेकंड यानी 39 सेकंड के ये वीडियो रखा हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाना फिर, ताकि आप लोगों की मसरूफ़ तरीन वक्त में से आपका वक्त ख़राब नहीं होना बोल के, इसलिए आप लोगों को ये बता दो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जंतर मंतर के पास का है, यानी दिल्ली के अंदर भी ये उथम मच चुका है। देखो ये चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, तो खैर हमको पूरी उम्मीद है मंगल चाशुम्बे तक वो उसका फैसला जो आएगा सो आएगा। अभी ज़्यादातर आवाम बेदार हो चुकी है, क्योंकि अभी भरोसा नहीं रहा भाई, इसलिए अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं बोल के नहीं है, दलित भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है जो साथ दे रहे हैं। उसकी वजह ये है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि ये आज मुसलमानों के साथ हुआ, कल क्रिश्चियनों के साथ होगा, परसों सिख ब्रादर के साथ होगा। इसलिए लोग वक्त आते हुए अपना वो पानी नहीं आना बोल के क्या बोलते हैं, वो कट्टा बन लेते हैं, यानी दीवार उठा लेते हैं मजबूती, ताकि अंदर ना घुसे। वो काम चल रहा है। लेकिन ये देखा जाएगा कि वक्ती तौर से जिस तरफ से ज़रूरत थी इन लोगों की, इन्होंने सपोर्ट किया, जो मैं सलाम पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अब पूरी गवर्नमेंट हिल चुकी है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। ऐसा थर्रा रहे हैं लोग, ऐसा काँप रहे हैं लोग, ऐसा फट रहे हैं लोग, क्योंकि और खुले तौर पे कह दिए हैं, आज जंतर मंतर पे है, कल पार्लियामेंट तक रहेंगे, उसका भी घेराव करेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे गोलियां चला ले, चाहे लाठी चार्ज कर ले, चाहे आंसू गैस के गोले इस्तेमाल कर ले, कोई रुकने वाले नहीं है और फ़र्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। और ये लोग मांग एक ही कर रहे हैं अभी, खाली वक्फ बिल की कैंसिलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ वो मनसूख करना नहीं है, वो तो होगा होगा, इनको मालूम है। मोदी की रिजाइन लिखो बोल रहे, इस्तीफा दो बोल रहे, उसको भी और मोटा भाई को भी। इनकी ये मांगों में इजाफा हो चुका है। दिल्ली में, बॉम्बे में तो जो है सो सरों का समंदर, आज तकरीबन 14 लाख लोग रोडों में निकल गए। 14 लाख लोग, यानी मिलियन मार्च के नाम से जो करे हैं,
لگ بھگ ملین کو چھو لیے ہیں، یا ہو سکتا جو ہے سو کل بعد نماز جمعہ اکثریت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اب انہوں کیا کر سکتے، ان کو بچنا ہے تو کیا کرنا ہے، انہوں وہ راستہ دکھ رہے ہیں۔ کرنے کو تو سرکار کری، غلط فیصلہ بھی کری، اب مان بھی رہے ہیں تھوڑے جنے، اور اکثر تو جو ہے سو چھوڑ کے بھی چلے گئے این ڈی اے کو، بی جے پی کو۔ بعض لوگ تو ریزائن بھی لکھ دیے ہوئے، جا کے لوکل پارٹیوں سے مل لیے، ادھر اپوزیشن پارٹیوں سے مل لیے۔ لیکن سرکار نہ ادھر کی نہ ادھر کی، بیچ ادھر کی ہو گئی۔ انہوں سوچے تھے کیا ہو گیا، کیا بولے ویسا ہے ان کو۔ ہم ہیرو بننا چاہے تھے لیکن زیرو بن گئے، ویلن بن گئے، اور ان کو بچانے کے لیے اب کوئی نہیں آ رہے بھائی۔ اب کہاں گئے یہ متر پینے والے، کدھر گئے روڈوں پہ نکلنے والے، کہاں گئے، اور انہیں کہا گیا کالو کالو کدھر گیا رے، تو گم گیا۔ ہاں کیسے باتیں تھے، ہاں ایک دھکا دیا، کہاں گیا دھکا وہ، اور دھکے تو خود دھکا رہ کے دھکے ہو رہا تھا، ارے دھکے۔ اب دیکھو آپ نکل رہے، نہ خون کی آنسو نکل رہے ہیں، صحیح تمہاری اوقات معلوم ہو گئی۔ یہ دیش کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، 4 جنوں کا دیش ہے یہ، ہندو مسلم سکھ عیسائی، سمجھے نا؟ کیا سمجھے تھے رے؟ باپ کی جاگیر ہے، جو دل میں آیا کریں گے۔ حقنے کو جا رہے تو سوچ کے جا رہے، حق کے آ رہے تو سائن کر دے رہے۔ ہاں بہت مہنگا پڑا، اب بچو نا بھائی۔ اب کہاں گئے باتیں تم لوگوں کے، کہاں گئے ڈبیٹے تم لوگوں کے، کہاں گئے وہ گودی میڈیا کے اینکراں، کہاں گئے؟ بولتی بند ہو گئی، کئی کو اسٹوڈیو میں آ جائے کے بول کے نہیں بول رہے کیا کچھ بھی، نہ وہ بتا رہے نہ بولنے کو تیار ہے۔ کیا سمجھے، نہیں بتائے نہیں بولے تو معلوم نہیں ہوتا عوام کو۔ ارے ابھی سوشل میڈیا ایسا ذریعہ ہے، اڑتی چڑیا کے پر بھی گرنے کے وہ بھی بول دیتے، سمجھے نا؟ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے دیش میں، دیش واسیوں کو معلوم ہے تمہیں پھونک ہے، تمہیں پھینک ہے، تم دلے ہے، تم نیچ ہے، تم ذلیل ہے، تمہارے اتنی جھوٹ کوئی بھی نہیں پڑا دیش کے اندر۔ اور کیا سوچے تھے، باپ کا راج ہے سمجھے تھے، نکل گیا باپ کا راج، لگ گیا گھب بل کے اندر تک۔ اب چیختے رہو چلاتے رہو، حاصل تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ لوگوں کی ایکتا ایک جہتی کو میں سلام کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آج پورے دیش میں یہ ماحول آ گیا ہے، یہ پورے دیش کے اندر یہ ہنگامہ چل رہا ہے، جو کہ اب ان کے پاس نہ کہنے کے لیے الفاظ ہے نہ کرنے کے لیے کچھ کام ہے۔ اب انہوں جو ہے سب بل واپس بھی لے لیے، تو انہوں نہیں چاہیے بول رہے، اور پبلک میں ہمت ہو گئی، جب چاہے یہ چیز حاصل کر سکتے، جب چاہے ان کو ہٹا سکتے، بولے ویسا ہوگا۔ تو اس لیے یہ آپ لوگوں کی جیت ہے، کیونکہ آپ سے ہے، ان سے آپ نہیں ہے، یہ آپ لوگ پہلے ہی کرنا چاہیے تھا۔ چلو دیر سے آئے لیکن درست ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔